I ka ɲininkali mas ko kunun lihaliya min tun bɛ kati kɔnɔ kunun ka kɛɲɛ ni wulikajɔ minnu bolodara bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ caman y'a kibaruyaw sɔrɔ ne tun bɛ kɛnɛ ka ye tabarikala donc an ye kibaruya sɔrɔ wagati min na nɛgɛ kaɲa 13 o wagati de ne bɔra kalama donc o y'a sɔrɔ mɔbili 4 o de kun jɔlen bɛ mɔbili 2 o tun bɛ Sadio Kamara le ministre de la défense comme ale ka so o ni ka 400 mètres baɲango ye o kɔnɔ mɔbili 2 kun jɔlen bɛ station Total kɔnɔ ye o kɔfɛ ka na se kan dɔ d'a ma donc comme Asimi fana ale si yɔrɔ ye Kati kan kɔnɔna ye donc Asimi fana ka yɔrɔ la mɔbili 2 kun jɔlen bɛ 13h an ka surasiw ye jateminɛ kɛ o wagati de ko mɔbili ninnu bɛɛ ye EITM ka mɔbili ye 13h donc o y'a sɔrɔ kunnafoni na u ko kabiri 10h k'u jɔlen bɛ mais comme u mɛnna heure 3 baɲango olu fana gɛrɛr'u la 13h ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye donc u ye u ka tenue kamankun na u ye drapeau minnu y'a la allemand b'a la espagnol b'a la français b'a la donc u tun bɛ mɔbili 4 in kɔnɔna na u sigilen b'a kɔnɔ donc u kuman'u fɛ u gɛrɛr'u la ka kum'u fɛ Sadio ka yɔrɔ la minnu tun bɛ station Total kɔnɔ donc an ka surasiw kumalen u fɛ ko mun lihaliya bɛ yen ko m'u jɔlen mɛnna yan heure 3 baɲango u bɛ yan donc o kama u y'u ɲininka mun lihaliya bɛ yen u bɛ baara jumɛn na yɔrɔ in kɔnɔna na yan u ka jaabi kɛra min ye k'u ka mɔbili bɛ panne na i y'o de fɔ oui k'u ka mɔbili bɛ panne na ko u jɔlen bɛ panne kɔnɔli de la yan donc olu k'u ma komi an bɛɛ finitigilakaw ye donc an bɛ se ka dɛmɛ don jumɛn don aw ma pour que k'aw ka mɔbili min bɛ panne na ka se ka aw kɔkɔrɔma don u ka jaabi kɛra min ye ko non k'u y'u ka équipe de dépannage wele Bamako o kɛra 13h donc il a fallu 20h moins que mɔgɔw ka mobiliser surtout nous an ye jeunes dɔw labɔ u y'olu ye et puis dispositif militaire minnu bɛ Bamako parce que ni mɔgɔ min fana bɛ lakana dɔn i b'a dɔn ko min bɛ kɛ gundo la o jama de ka ca ni ɲɛ bɛ min ye donc o kama dibilamɔgɔw bɔra dibi la ka jɔ kɛnɛ kan Kati kan donda la dispositif caman taara ka yɔrɔ renforcer dɔw fana tun bɛ Bamako olu yɛlɛnna ka fara Kati taw kan o min kɛra 19h30 ka don 19h45 kɔnɔna na o y'o dispositif yɛlɛma min ye donc o kɔnɔ u ka mɔbili sɔrɔl'o la ka na giri dɔ nana ka mɔbili kelen sama dɔ ninnu tugura a nɔfɛ donc voilà comment la scène s'est passée. Donc Mali 1 241 000 km² de superficie mobili taara tiɲɛ Sadio Kamara de ka so da la l'ironie du sort wagati jumɛn wagati min kɔnɔ juru janinen don Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ wa jɔn b'o ɲɛmɔgɔya la jɔn b'o o wulikajɔ kun minɛ bɛ jɔn bolo colonel Sadio Kamara donc o wagati kelen o baara nana bila sen kan mɔgɔ min bɛ Kati ni Bamako dɔn kilo 15 miniti 20 n'i bɔra Bamako i sera Kati kɔnɔ donc 13h fo 19h30 nin baara de kɛra ta donc an kɔni bolo jateminɛw don ni mɔgɔ min tɛ France dɔn e bɛ se k'a bila i kun na ko France tɛ sɔn ko ma mais i bɛ segin kɔfɛ i bɛ miiri dɔrɔn ko 2010 ko Laurent Gbagbo bɔra fanga la cogo di ni France y'a ka carte bɛɛ épuisé u bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ min ma élimination directe ou bien élimination physique de tenter et par tous les moyens ils sont capables ka taa o bɛɛ la pour que u k'u ka laɲiniw sabati ils n'ont pas hésité ka mɔgɔ miliyɔn faga jamanaw kɔnɔ ils n'ont pas hésité ka taa palais présidentiel bombarder président élilé bon u bɛ hésité cogo di k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔ u yɛrɛ ka président ka kuma avec arrogance ko légitimité tɛ mɔgɔ minnu na ko ale ninnu tɛ wele ko gouvernement donc voilà un peu anw ma sɔn k'an sigi a bɛ fɔ ko tɔ minɛ kuma ye nɛnɛ ye donc an t'an sigi ko ka kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka wuli donc min kɛra tan sigana ko don hakilima bolo jateminɛ ko don wa ko min don i ka kɔ a ma o ka fisa a ka kɔ i ma. Ben kibaruya wɛrɛw bɛ k'a jira k'a fɔ ko Barkhane kun invitera ministre Sadio de fɛ dumuni na dîner k'o de y'a to n'u ka mobiliw yera Kati dɔw ye a kuma fɔ nin fɔcogo la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ la. Voilà donc comme bɛɛ n'i balo cogo don jamana bɛ go min kan bi kabiri Ala kɔni ne da diɲɛ kɔnɔ
madel ka e folo ministre ka mo ko invita ka so ko dîner a bɛ se ka kɛ ministère la a bɛ se ka kɛ hôtel la a bɛ kɛ yɔrɔ public dɔ la mais ministre ka so ka mɔgɔ invité ka taa ye ko dîner anw dun sera kɛnɛ ka ye an donna fɔ ka ko in ɲɛɲini ka taa an tigɛ da kisɛ kan an ye min ye ils se sont vus u ye séance de travail kɛ au ministère de la défense au filɛ Dar Salam Bamako u tilala o baara la tilegan fɛ u farala ɲɔgɔn na donc olu yɛrɛ bɛ baara in na wagati min o y'a sɔrɔ mobili in jɔlen bɛ yen donc kabiri o kuma donc on pourrait pas parler de dîner mobili min jɔlen bɛ yen puis dîner kun tɛ yen a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔ comme olu bɛ imaginaire de kɛ donc olu hakili kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ tariku la ministre ka taa tabarakala ni jaabi bɛnna jama ma i tigɛrɛ fo la bɛn ka kuma di n baaraɲɔgɔn kunnafonidila tɔw ma ɲininkali dɔ fana bɛ yen ka k'i la an y'a ye maliyɛn denmisɛnnin caman yera faransi k'u bɛ taa sommet France Afrique la an b'a dɔn ka kɔrɔ faransi ɲɛma ale ni farafinna président de bɛ sigi ka sommet kɛ nka an ye an ka jamanaden caman ye faransi u ni faransi président yɛrɛ ye photo ni fɛnw ta a kɛra waati la waati min ni anw ni faransi cɛ a man di kosɛbɛ ten i ye ja in ye i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la an ka sɔrɔ ka kuma di kunnafonidila tɔw ma voilà an ye ja ninnu ye donc an ye min faamuya la dɔrɔn a kɛra le prédateur et ses enfants un riche prédateur sentant sa mort venir fit venir ses enfants leur parlant sans témoin. Permettez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé vos parents. Donc mentez, trahissez, vendez, ne laissez ni de place où la main ne repasse et repasse. Donc au bara de blala senga fontaine fab ben le cerveau. Donc parce que bara mi yeni ça c'est le nouveau visa de la France-Afrique. Donc mɔgɔw ka ɲi k'a dɔn ko plus an bɛ avancer plus Faransi ka dɔnse bɛ yɛlɛma. Autrefois u tun bɛ appuyer dirigeants de kan, ils ont vu que ça ne marche plus. Donc ils ont voulu changer de stratégie ka adapter. Ben bamanankan na. Voilà u y'a jateminɛ k'a lajɛ o tɛ ka tali kɛ tugun ka jamana ɲɛmɔgɔw bila ka na k'a fɔ k'u bɛ jamanadenw don u sagonada fɛ o échouera jamana bɛɛ kɔnɔ presque. Donc n'i y'o ta k'o lajɛ sisan fɛɛrɛ min b'u bolo k'u jigi sigi kosɛbɛ sifinnakaw kan k'u jigi sigi kosɛbɛ a dɔw la kunnafonidilaw kan minnu bɛ se ka opinion manipuler. Donc o baara de bɛ Faransi bolo o ŋaniya de bɛ Faransi la pour que ka bɔ ɲɛmɔgɔ kunda o le ka bɔ sanfɛ ka jigin donc a ka bɔ duguma ka yɛlɛn u bɛ k'o baara kura de da k'o ɲɛda kura fara da ka ɲɛsin farafinna ma parce que comme je l'ai dit entreprise tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ wari la don ka tɛmɛ France Afrique kan. Donc hali sisan le fait que u tora ko France Afrique an y'an da sumaya n'o kuma ye o nana wolo jumɛn na France Afrique. Donc ko France ye bɛ sɔrɔ kɛ o kama u y'a yɛlɛma sisan ko Afrique France. Donc u ye sommet tɔgɔ yɛlɛma ka k'o ye et maintenant de plus loin il continue ka jamanaden wɛrɛw de manipuler ka don da fɛ mais certes sɔrɔ b'a kɔnɔ sorte pétrole bɛ yen uranium bɛ yen sanu bɛ yen diamant bɛ yen fer bɛ yen phosphate bɛ yen hali ressources naturelles n'o ye EVA ni fɛn caman ye olu fana bɛ yen pour que ka Faransi ka économie ta parce que la France Faransi ka économie bɛ jɔ ni farafinna ka sɔrɔ nafolow de ye donc o kama pour que ka se k'u lajɔ nka sɔrɔ bɛ fɛn dɔ kɔnɔ danbe t'a kɔnɔ donc i bɛ se ka wari sɔrɔ France Afrique kɔnɔ mais fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye ni wari t'o sɔrɔ qui s'appelle dignité. Donc o de bɛ perdre a kɔnɔ maintenant o ye Faransi ka hakilina ye ka ɲɛsin anw ma o zo bɛ se k'a ka fɛɛrɛ dabali n bɛ taa ninnu suɲɛ tan cogo di donc fɔ n ka don u yɛrɛ la n ka tɛmɛ sira dɔ fɛ n ka jigin n ka yɛlɛ o ye zon ka fɛɛrɛ ye nka sisan polisi fana ka fɛɛrɛ ye jumɛn pour que zon kana se ka suɲɛli kɛ o de y'a to Norbert Zongo b'a fɔ le voleur qui vole a raison c'est vous qui avez tort de vous laisser voler. An ka jamanaden sifinnaka minnu taara n'u taara u yɛrɛ tɔgɔ la ne tun bɛ fɛ k'o ɲininkali de kɛ invitera jamana de y'u bila ka taa n'u yɛrɛ ko ten k'u invitera donc u invitera u tagara pour nous malidenw ka ɲi ka conséquence de tirer k'a dɔn mɔgɔw ye mɔgɔ suguya jumɛn an sera o wagati de la nka
hɛn tɛ an kɔnɔ ka ɲɛsin adamaden ma quoi taabolo dɔ de bɛ yen hɛn b'an kɔnɔ hɛn yɛrɛ tɛ dɛ an déterminé don k'o taabolo de kɛlɛ fo an ka ninakili laban donc o kama maliyɛnw ka wuli dɔw ka sɔn k'a fɔ au même moment anw bɛ k'a fɔ k'an ni Irisiw k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ko Irisiw bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ dɔ sɔrɔ min bɛ wele partenariat win-win o wagati kelen na maliden dɔw fana b'a faamu ko olu an ka continuer ni Faransi ye mais olu yɛrɛ bolo ka position falen dɔɔni ka yɛlɛma dɔɔni don a la donc u ma se ka min faamu wulu min bangena ku jɛgɛnen ka mɔ a ku jɛgɛnen ne ko i b'o ku tile wulu ku bɔla dɔ ye wulu ku tilenna tɛ merci Ben donc c'est pourquoi Faransi ko in b'o cogoya de la donc an bolo ka ɲɛsin jaabi ninnu ma an tɛ mɔgɔ jalaki bɛɛ n'i ka choix don dans la démocratie n'i ko i bɛ taa choix min fɛ tu es libre mais an bɛ yɔrɔ min na bi an mago b'an faso kisili de la tabarikala an bɛ kuma di Sani Kulibali ma Africa FM ɲininkali min mana k'a bolo ka kɛ